Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi chapter 7 Packet Tracer mengenai propagating a default route in ERGRP for IPv4 and IPv6. Dalam aktivitas ini, saya akan mengkonfigurasi route default di EAGRP untuk jaringan IPv4 dan IPv6. EAGRP sudah dikonfigurasi, namun saya harus mengkonfigurasi IPv4 dan route default IPv6. Kemudian saya akan mengkonfigurasi proses routing EAGRP untuk menyebarkan route default ke downstream neighbor EAGRP. Terakhir, saya akan memverifikasi route default dengan memping host di luar domain routing EAGRP. Part 1. Propagate a default route in EAGRP for IPv4. Langkah pertama, verifikasi konfigurasi EAGRP pada setiap route yang diaktifkan IPv4. Sekarang kita masuk di IPv4 Edge. Kita ketikkan enable, kemudian show IP route. Maka di situ terlihat EAGRP yang aktif. Kemudian kita masuk ke branch 1. Kita ketikkan perintah yang sama. Dan kita masuk ke branch 2. Kita ketikkan perintah yang sama. Langkah kedua, mengkonfigurasi route default IPv4. Kita masuk ke IPv4 Edge. Kita ketikkan configure terminal, IP route 0.0.0.0.0.0.0 serial 0/1/0. Langkah ketiga, sebarkan route default di EAGRP. Kita masuk di IPv4 Edge. Kita ketikkan router EAGRP 1. Kemudian redistribute static. Langkah keempat, verifikasi route default IPv4. Kita masuk ke branch 1. Kita ketikkan perintah show IP route. Kemudian kita masuk ke branch 2. Kita ketikkan perintah yang sama. Part 2. Propagate a default route in EAGRP for IPv6.
Langkah pertama, verifikasi konfigurasi IRGRP pada setiap router yang diaktifkan IPv6. Kita buka IPv6 Edge. Kita ketikkan enable show IPv6 route. Kemudian kita masuk ke branch tree. Kita ketikkan enable. Kemudian show IPv6 route. Kemudian kita ketikkan perintah yang sama untuk branch 4. Langkah kedua, mengkonfigurasi root default IPv6. Kita masuk ke IPv6 Edge. Kemudian ketikkan konfigur terminal. IPv6 root serial 0/1/0. Langkah ketiga, konfigurasi proses routing IAGRP untuk menyebarkan root default. Kita masuk ke IPv6 Edge. Kita ketikkan IPv6 router IAGRP 1. Kemudian redistribute static. Langkah keempat, verifikasi root default IPv6. Kita masuk ke branch tree. Kita ketikkan perintah show IPv6 route. Kemudian kita masuk ke branch 4. Kita ketikkan juga untuk perintah show IPv6 route. Part 3, verify connectivity to outside host. Kita masuk ke IPv4 Edge. Kita ketikkan do show run. Kemudian kita masuk ke IPv6. Kita ketikkan do show run. Kita masuk ke PC1 untuk tes koneksi. Kita coba ping
64.1.1.10. Oke, pingnya berhasil. Kemudian kita coba masuk ke PC4. Kita ketikkan ping 2001 cafe 13. Oke, pingnya berhasil juga. Dan sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.